kalimat dianggap tidak ada. Di Al-Quran ada 9, yaitu litasluwa, liyarbuwa, liyabluwa, wa nabluwa, wa an asluwa, lan nad'uwa, au ya'fuwa, samuda, qawarira min fiddah. Tandanya di atas alif ada lingkaran kecil. Litasluwa jika waqaf dibaca, litaslu jika wasal dibaca, litasluwa alaihim. Terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Yarbuwa jika waqaf dibaca, yarbu jika wasal dibaca, yarbuwa fi amwalin nas. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 39 juz 21. Yabluwa jika waqaf dibaca, yablu jika wasal dibaca, yabluwa. Terdapat di surat Muhammad ayat 30 ayat 4 juz 26. Nabluwa jika waqaf dibaca, wa nablu jika wasal dibaca, wa nablu wa akhbarakum. Terdapat di surat Muhammad ayat 31 juz 26. Wa an asluwa jika waqaf dibaca, wa an aslu jika wasal dibaca, wa an asluwa
Ayo,